vlog guys. Diyan mismo sa Dinotiang Ilolopis sa SM City. SM City Dinagyang Festival guys in 2024. Nandito tayo sa SM City. Nantayo tayo ng drone at saka palabas dito ng drone at saka fireworks display nila guys. Antayin natin guys sumaya. Mga 8:30. 8 ko guys or 8:30. Gama ano na lang. Dan konti na lang. Saka huwag yung kalimutan guys sa mag-support ng channel guys ha. Please guys, please. Please guys. Get Jan Motovlog guys. Huwag kalimutan guys ha. Please guys, support nyo naman ako guys. Kawa ko sa inyo guys. Support naman guys. Ito tayo. Tayo guys oh. Dito doon ang spot ng fireworks display. Mamaya. Tsaka doon may banda doon sa Park Inn. Saan po? Park Inn na. Park Inn tayo. Park Inn. Park Inn na guys. Tsaka dito. Yun. Wala na. Sa likod ko is SM. Sige guys. Dito na muna. Subaybayan nyo ang karugtong ko guys ha. Thank you.